अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। दो बड़ी खबरें, अहम तरीन खबरें जो कि मासूम शहरियों को एक तो लूटा जाता है, जिस तरह उनके लूटने से बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको आगाह करें, बाखबर रखें। क्या कौन कौन से मंसूबे हैं जिनको मासूम जो शहरी थे उनको लूटा जा रहा था। अब इंतजामिया जो है मुतहरिक हो गई है। अब मुख्तार कार ने डिप्टी कमिश्नर को ख़त लिखा है। मलीर के मंसूबे हैं, उन 16 मंसूबों की तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दूसरा, ऐसे शहरी, सूबे भर के शहरी जो टैक्स के बगैर जो है जिन्होंने तामीरात कर ली थी, उनके छोटे घर हैं, बड़े घर हैं या किसी किस्म के भी उनकी तामीरात हैं, अब सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि उनसे टैक्स वसूल किया जाएगा। अब सूबाई हुकूमत की मशीनरी जो है एक्टिव हो चुकी है। अब तमाम जो घरों का पूरे सूबे में जो शहरी हैं उनके घरों का ना सिर्फ सर्वे किया जा रहा है बल्कि उनको 3 दिन की मोहलत दी गई है कि आप अपने घरों की तफसीलात, कौन कौन सी तफसीलात मांगी गई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और वो जमा कराने का जो है वो बताया गया है, एक नोटिस दिया गया है। आज भी मेरी इस वीडियो में असगर उमर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और अमीन अनवर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरा साथ देंगे। इनकी मेहरबानी कि हमेशा दोनों मेरा साथ देते हैं आप तक अच्छी और म्यारी खबरें पहुंचाने के लिए। तो तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। आप कोशिश कीजिएगा वीडियो आखिर तक देखें ताकि वो मंसूबे जिनकी निशानदेही की गई है कि आवाम को लूटा जा रहा है, किसी ना किसी तरीके से अगर आप लूट रहे हैं तो आप बच सकेंगे। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो हम वो बताएंगे जो 16 मंसूबे हैं मलीर के इलाके में, ये बताइएगा कि कौन कौन से मंसूबे हैं जिसके लिए मुख्तार कार ने ख़त लिखा है। पूरी तफसीलात के साथ के मंसूबों के नाम भी हम के सामने रखें ताकि हम उनको बाखबर रखें। ये हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको पढ़ के सुनाएंगे वो आप स्क्रीन पे भी ज़रूर देखेंगे। जी शायद बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट मलीर के मुख्तार कार ने 3 जनवरी को ये ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो सरकारी ज़मीनों पर धड़ प्रोजेक्ट्स बना के आवाम को फ़रोख्त किए जा रहे थे, जिसके बाद ये पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तामीरात गिराने का हुक्म दे दिया है, लोगों की जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी वो इसमें चली गई। तो इसी तरह के ये 16 प्रोजेक्ट हैं जो मुख्तार कार मलीर ने जिनके बारे में लिखा है कि ये गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं। इसमें सबसे पहले है साइमा जिना आइकॉन, जबकि दूसरे नंबर पर है शायान ग्रैंड रेजिडेंसी, तीसरे पे है फरीहा एक्सीलेंसी और चौथे पे है शानजल एक्सटेंशन और पाँचवें पे है शानजल गोल्ड रेजिडेंसी, फलक नाज डायसिटी, फलक नाज रेजिडेंसी, मेट्रोपोलिस, फातिमा गोल्फ रेजिडेंसी, सिदरा ट्विन टावर, अल रहमान रेजिडेंसी और इसके अलावा है कैंट व्यू टावर, नदीम आइकॉन टावर, रूमी रेजिडेंसी, इब्राहिम हेवन। ये 16 प्रोजेक्ट है जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये गैर कानूनी तौर पर तामीरात किए गए हैं और इसकी कोई इजाज़त नहीं ली गई है। लिहाजा इसकी जो सेल परचेज़ का मामला है वो फौरी तौर पर रोका जाए, क्योंकि इससे ना सिर्फ वो जो मासूम आवाम जो है इस फ्रॉड में आके फंसते हैं और उनकी जो जमा पूंजी है वो मुकम्मल तौर पर चली जाती है। ये ख़त लिखा गया है। ये जो ज़मीन है वो वाक़ई है, मैं आपको बता दूँ, ये दे मेहरान तालका एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मलीर, ये वहाँ की ज़मीन है। और ये तमाम 16 प्रोजेक्ट जो इस लेटर में बताए गए हैं वो मेंशन किए गए हैं मुख्तार कार मलीर की जानिब से कि इन प्रोजेक्ट्स में ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो ना की जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर और इल्लीगली कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। तो आवाम को इस हवाले से होशियार किया गया है कि इन तमाम 16 प्रोजेक्ट्स की जो ख़रीद व फ़रोख्त है वो ना करें ताकि इस आने वाले फ्रॉड से जो है वो बचा जा सके। अच्छा, ये डीसी को ये भी तो कहा गया है कि इस तामीरात को जो तामीर हो रहे हैं कहीं कहीं मुकम्मल होने वाले हैं, कहीं कुछ ना कुछ तामीरात हो चुकी हैं, वो तामीरात को भी रोकने को हुक्म दिया है कि गैर कानूनी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जिसकी अभी बुनियादें डाली हैं या कुछ ने कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं मुकम्मल तौर पर, तो जो अभी होने जा रहे हैं जिनके सिर्फ अभी बोर्ड्स वहाँ पे लगाए गए हैं, बुकिंग जारी है, और ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का हवाला दिया गया इस ख़त में कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए ये तमाम कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं और आवाम को और जो कौमी ख़जाना है
اس کو نقصان پہنچانے کے لیے فوری طور پر ان 16 پروجیکٹس کی جو خرید و فروخت ہے ان کی تعمیرات روکنے کا جو آرڈر ہے وہ مختار کار ملیر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ جس چیف جسٹس نے ایس بی سی اے کو اور دیگر کو کہا تھا کہ سرکاری زمینوں کے اوپر جو ہے سپر ہائی وے ملیر میں بڑی بڑی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں اور آج تک جو ہے وہ ان کو روکا نہیں جا رہا، یہ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا تھا۔ اچھا، دوسری جو ہماری ناظرین کے لیے وہ خبر آپ نے بتانی ہے جس میں اصغر بھائی سے وہ ان کے جو ہے مزید جو طریقہ کار ہوگا وصولی کا وہ جاننا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں کہ جو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے شہر کے مختلف علاقوں میں اب تو بلکہ پورے صوبے میں پھیلے گا، انہوں نے کیا کیا تفصیلات مانگی ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے، اور اپنے جو لیٹر دیا گیا ہے یا ایک نوٹس دیا گیا ہے اس میں شہریوں کو کیا خبردار کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، شاید سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے یہ ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے تمام شہریوں کو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سندھ اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس ایکٹ 1958 کے تحت جو نوٹس جو ہے وہ رہائشیوں کو دیا جا رہا ہے، جس میں وہ مکمل طور پر اپنی جو تفصیلات ہیں جو اس کے ساتھ ایک دوسرا پیج دیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 12 ایسی چیزیں ہیں وہ پوچھی گئی ہیں رہائشی سے کہ وہ اپنے مکان کے بارے میں جو تعمیرات ہیں اس حوالے سے انفارمیشن دے 3 دن کے اندر، ورنہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز جو پوچھی گئی ہے کہ پراپرٹی کا یونٹ نمبر، نیم آف آنر، ایڈریس، سائز آف پلاٹ، اور اس کے علاوہ کورڈ ایریا، نمبر آف سٹوریز، نمبر آف بیڈ رومز ایچ فلور ود دا ڈائمینشنز، نمبر آف بیڈ رومز ہو گیا، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، اس کے علاوہ کورڈ ایریا ہو گیا، لاؤنج ہو گیا، ڈائمینشن ہو گیا، سرونٹ کوارٹر ہو گیا، نیچر آف پراپرٹی ہے، کمرشل ہے یا ریزیڈینشیل ہے، اس سمیت جو ہے وہ 12 چیزیں جس میں لیز کے حوالے سے، این او سی کے حوالے سے، بلڈنگ پلان کے حوالے سے، ڈیٹ آف کمپلیشن کے حوالے سے، اور پورشن جو آپ نے رینٹ پہ دیے ہیں یا نہیں دیے ہوئے، یہ تمام 12-13 تفصیلات جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں کسی بھی جو پراپرٹی کے آنر ہیں ان سے، کہ تمام تفصیلات دی جائیں تاکہ اس کے حوالے سے جو ٹیکس کی جو میئرمنٹ ہے، جو اندازہ ہے تعین کیا جا سکے، تاکہ اس یونٹ پہ جو ہے وہ کتنا ٹیکس جو ہے وہ بنتے ہیں اور ان سے کتنا ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جائے گا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت اس حوالے سے کتنا ریونیو جنریٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا امین بہت شکریہ۔ اصغر بھائی آپ ذرا آئیے گا۔ اصغر بھائی یہ بہت بڑی خبر ہے دیکھا جائے، کیونکہ پہلے ہم کہتے ہیں وفاقی حکومت اکثر کہتی ہے کہ شہری ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا ہو نہیں پاتا، لاکھوں کی تعداد میں جو کروڑوں کی آبادی ہے تو لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ اب صوبائی حکومت نے ٹیکس وصولی کا فیصلہ کیا ہے اور اب رہائشی ہوں یا کمرشل عمارتیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں ان کے اوپر ٹیکس لاگو ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ بتائیے گا کہ بہت سارے شہری ہیں جنہوں نے پوری ایک اپروول کے ساتھ اپنے ٹیکس پے کرنے کے ساتھ نقشے منظور کروانے کے بعد تعمیرات کی ہیں، ان کو بھی اس طرح کا یہ نوٹس کے مطابق ٹیکس دینا پڑے گا، یا وہ لوگ جن لوگوں نے تعمیرات اپنی مرضی سے کر لیں، اپنی مرضی سے بلڈنگ بنا لی اور اس کے بعد پھر ان سے ٹیکس وصول کرنے کا جو ہے وہ یہ نوٹس دیا گیا ان سے صوبائی حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں، یہ تمام شہریوں کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا، تمام مکانات کو، تمام پراپرٹی کو، کیونکہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے جہاں گاڑیوں کاروں کے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے پراپرٹی کا ٹیکس بھی وصول کیا جاتا ہے، اور اسے پراپرٹی ٹیکس کہتے ہیں، شہری اس کو جانتے ہیں، جو مختلف کیٹیگری سے کورڈ ایریا اور اس کی کیٹیگری جو بنتی ہے کہ کمرشل ہے، نان کمرشل ہے، دکانیں ہیں، یہ جو کچھ ہے اس کے کیا جائے۔ تو یہ پہلے سے کام کرتا رہتا ہے، بہت پرانا محکمہ ایکسائز، لیکن اب وہ ری اسیس کر رہا ہے، ان پراپرٹیز کو ری ویلیو کر رہا ہے اور ان کا دوبارہ سے ایک سروے کیا جا رہا ہے تاکہ اسے اپڈیٹ کیا جا سکے۔ تو یہ نہ صرف کہ جو پہلے آپ نے تعمیر کر لی ہے اور ایک وقت میں یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے مکان میں کوئی تبدیلی کی ہے، آلٹر کیا ہے، اوپر نیچے کوئی فلور اضافہ کیا ہے، کم ہوئی ہے، تو اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا تاکہ نئے ٹیکس کا تعین کیا جا سکے، کیونکہ اب حکومتیں جو ہیں وہ ایک ٹیکس کلچر پیدا کرنا چاہ رہی ہیں کہ شہری ڈسپلنڈ ہوں، سہولتیں کیا فراہم کی جا رہی ہیں، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اب ایک ٹیکس کلچر پیدا جو کیا جا رہا ہے اس میں صوبائی حکومتوں کا بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے کئی چیزیں جو ہیں وہ صوبوں کی طرف آئی ہیں، تو صوبوں کو اپنے مسائل خود پیدا کرنے کا اختیار بھی مل گیا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محکمہ جو ہے وہ متحرک ہو گیا ہے، اور یہ جو پراپرٹی جن کا بہت پہلے سے برسوں پہلے سے سروے ہوا تھا اور ان کی اب حیثیت بدل گئی تھی، جو شہر ڈیولپ ہو رہا ہے، یہاں پر چیزیں کمرشل ہوتی جا رہی ہیں اور ویلیو بڑھتی جا رہی ہے، تو محکمہ ایکسائز نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہریوں کی پراپرٹیز کا دوبارہ سروے کیا جائے اور ان میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے مطابق تعین کر کے ٹیکس کا اپنے آمدنی کو اضافہ کیا جا سکے۔ تو یہ صرف کراچی کے لیے ہوگا یا سندھ کے تمام شہری علاقوں کو دیا جائے گا؟ یہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس میں نوٹس میں جو لکھا گیا ہے اس میں ٹیکس کی وصولی
वसूली का तरीका कार क्या होगा, तयन किस तरह किया जाएगा? देखें, ये तो अभी जो जारी किया गया है ये सिंध अर्बन ऑर्डिनेंस के तहत किया गया, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि सिर्फ अभी पहले मरहले पर जो है वो शहरी इलाकों से, शहरी सिंध से ये वसूल किया जाएगा। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ दो हिस्से तो ऑफिशियल तो तकसीम है, सिंध अर्बन और सिंध रूरल में ये तफरीक होगी। और वसूल जो जैसे किया जाता है, मैंने पहले कहा कि ज़मीन की कैटेगरी देखी जाती है। अगर रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल में एरिया देखा जाएगा कि 120 गज के प्लॉट पर अलहदा होगा, 200 गज के प्लॉट पर अलहदा होगा, 400 गज और 500 गज के और 1000 गज के प्लॉट्स पर अलहदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर इन प्लॉट्स के ऊपर फिर ग्राउंड प्लस 1 है, ग्राउंड प्लस 2 है, तो उसके हिसाब से भी जैसे ये डिटेल मांगी गई है कि कितने कमरे हैं, किस तरीके इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे आदमी के ये हैसियत का तयन भी किया जाता है। ये तमाम चीज़ों को ये सर्वे किया जा रहा है। तो इनका टैक्स इस तरीके से कि कितनी ज़मीन है और कितनी ज़्यादा बनी हुई है, कैसे किराए पर गई हुई है तो कमर्शियल है, इसकी कैटेगरी बदल जाएगी। तो ज़मीन का एरिया और उसकी कैटेगरी, इन दोनों का करके इसका तयन किया जाएगा, किस तरीके से इस टैक्स का निफाज किया जाए, उसी शरह से ये टैक्स वसूला जाएगा। चलें असगर भी, आपका बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई अहम अपडेट्स हैं कि सूबाई हुकूमत ने जिस तरह फैसला किया है कि अब हर सूरत टैक्स वसूल किया जाएगा। अब ये जो आप परफार्मा देख रहे होंगे या आपने नोटिस देखा होगा, ये कुछ इलाकों में दिया गया है। अगर आप आज आपको नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो ये कभी ना कभी आपको ज़रूर मिल जाएगा। अब बेशतर इलाकों में, बेशतर आबादी में ये नोटिस महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से दे दिए गए हैं। 3 दिन का टाइम दिया गया है। 3 दिन के अंदर अंदर आपने प्रॉपर्टी की मुकम्मल तफसीलात एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जमा करानी है। अगर आपने 3 दिन के अंदर ये जमा नहीं कराई तफसीलात, तो फिर आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी कि क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और आपको फिर अदालतों के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। इसलिए फिल वक्त आपको पूरी प्रॉपर्टी की आपकी तफसीलात मांगी गई हैं कि आपके नाम पर जो घर है और उसके बाद फिर उस घर की, उस प्लाट की उसकी हैसियत क्या है, उसके कितना पोर्शंस बनाए गए हैं, कितनी जो है उसकी तफसीलात है, यानी कि बेडरूम कितने हैं, वॉशरूम कितने हैं, किचन क्या है, कितना इलाके को कवर किया हुआ है, मुकम्मल तफसीलात जो है वो तलब की गई हैं। अब देखना है कि अब इस पे हुकूमत सिंध जो है कितना टैक्स जो है वो अपना हासिल कर पाती है। बहरहाल मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स हूँ वो आपको देते रहेंगे। उसके बाद फिर अगर इस मुताल्लिक़ ख़ास तौर पर आपने सवाल करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सवाल लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस नोटिस से जो कुछ नोटिस में कहा गया है वो आपको ज़रूर जवाब दें। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और ये बहुत बड़ी मेरे हिसाब से ख़बर है और आप इसका जायज़ा ज़रूर लीजिएगा। बाकी जो इससे पहले वाली जो खबर थी, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपको बताई, ये भी इंतहाई अहम खबर है कि मासूम लोगों को लूटने से बचाने के लिए इदारों की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। लोगों को बार बार आगाह किया जा रहा है। इसलिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने वीडियोज़ के ज़रिए बताएँ वो ख़त खिताबत, वो नोटिस जो मुख्तलिफ ऑफिस में जो ख़त खिताबत होती है वो आपके सामने लाते हैं। ये कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी बिल्डर या किसी के ख़िलाफ़ ये कोई वीडियो नहीं होती। मैं बार बार वाज़ेह करता हूँ, ना ही हमारा कोई ज़ाती मकसद है। जो कुछ डॉक्यूमेंट्स अदालतों में आते हैं या ख़त खिताबत जो ऑफिस में आती है, हम वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।